Naa ka diri magbantay kay basin og simbako mo sud ngadto ang kayo. So kaniya nga mong gibuhat kana nagtapa mi og lubi. Ipakita na ko ninyo kung giunsa namo pagluto ang kupras. Tanawa ninyo dire kung giunsa namo. Inaniun kung magluto og kupras. Mo ni amo trabaho sa bukid. Tanawa ninyo. Oh. Naa ka diri magbantay kay basin og simbako mo sud ngadto ang kayo. Nala magbantay ka unya magbantay pud ka diri sa taas katingali og magpiti-piti pod mo ni trabaho sa magbantay og tapaan. Tapaan ni sa amo wa ko kabalo kun unsay tawag ani sa inyo basta sa amo tapaan ni siya. Na hapit ni siya naluto no pero wa pa jud. Kausa pa lang ni siya na okay. Mo ning among area diri oy pakita na ko ninyo ipalantaw na ko ninyo diri among area. Kalubian. Tanawa. Kalubian jud kay siya kay syempre bukid maguni nga area. Bukid na bukid. Sige, bye bye guys. Thank you for watching.